ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयम्। जय जय जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय चरणार बिंद जुगल अनंत कोटि प्रणिपात करुची महाप्रभु। आपणकर से दिव्य वेश को दर्शन करी ये मन प्राण पुलकित हो जाउची है महाप्रभु। आपण सत्य केते दयालु, भक्तों पाई आपण ही भगवान साक्षात। तेणु आज होची भाद्रव मास पूर्णिमा तिथि। ये पूर्णिमा तिथि रे महाप्रभुंकर अपूर्व लीला नीतिक्रांति सब श्रीमंदिर अनुष्ठित होता है। तेणु आसतु जानिबा ये पूर्णिमा तिथि रे कौन कौन नीतिक्रांति होता है। आज परा भागवत जन्म। आहा तू भागवत को श्रवण करने पाई आपण संध्या समय चाहिए बसी थांती। पुराण पंडा से वो जो भागवत टे पाठ कर दिए तो अमृतर वर्षा आहा शुणिले मन प्राण पुलकित हो जाए। आज हूँ भागवत जन्म। तेणु आज ग्रहण पड़ुची भागवत। तेणु से 12:57 भितर महाप्रभुंकर सकल नीतिक्रांति जो भागवत जन्म पूजा नीति सब रही तो 12:57 भितर सारी दिंतु। ग्रहण लगे 12:57 पर ना पूर्वर सब पूजा काम सारी दिंतु। आज खुदुरुकुणी पूजा अच्छी से कार्य सारी दिंतु। 12:57 ठारू देवनीति पाक नीति सब वर्जनीय अटे। किंतु श्रीमंदिर रे महाप्रभुंकर ग्रहण आरंभ हेले ग्रहण नीति अनुष्ठित होता है। ग्रहण महास्नान हुंदी महाप्रभु। बड़ा आश्चर्य कथा। ये हूँ से श्रीक्षेत्र धाम, ये हूँ से परम धाम जो सब विचित्र लीला महाप्रभु कर। सब मंदिर ग्रहण समय बंद थिला बेले जगन्नाथ मंदिर मो जगन्नाथ धाम और ठाकुर किंतु लीला चली थाए। से लीला किंतु व्याघात हो नहीं। सूर्य पराग नीति चंद्र ग्रहण नीति ये सब ग्रहण समय रे महाप्रभु ग्रहण नीति स्वतंत्र नीति रही से कथा आपण मैंने श्रवण करते आगुरी शुणी ना निश्चित भाव श्रवण कर दिंतु। ग्रहण नीतिर कौन सब नीतिक्रांति हुए से मंदिर। तेणु महाप्रभु नीतिक्रांति ग्रहण समय होता है। ग्रहण स्नान मैंने जाकि दर्शन करें से मंदिर रे महाप्रभु द्वार उन्मुक्त अच्छी। ग्रहण छाड़िले महाप्रभुंकर नीतिक्रांति आरंभ हो। ग्रहण आरंभ रु शेष जाए महाप्रभुंकर ग्रहण महास्नान विशेष नीतिक्रांति श्रीमंदिर अनुष्ठित। तेणु आसंता आज जाना भागवत जन्म विषय कौन रही कथा। श्री जगन्नाथ संस्कृति चैनल रे आपण मानक स्वागत करुच्ची। जय जय जगन्नाथ। तेणु अति सुंदर भाव राजा इंद्रदम्न को ब्रह्मा सकल कथा कहते किपरि भाव नीतिक्रांति सब कर। एवं कथयत विप्राः ब्रह्मणो यश भूपति इंद्रदम्न महातेजा कृतांजलिरभाषतम्। तेणु राजा इंद्रदम्न सकल कथा शुणुंट ब्रह्मा कठारू किपरि भाव देवता गढ़ीदेली विराट बड़ देउल गढ़ीदेली। एमितिका देउल विरल कौठी नाही कौठी नाही। एत बड़ ठाकुर कौठी नहांती। किंतु नीतिक्रांति किपरि हब राजा इंद्रदम्न व्यतिवश्य ही पड़ुची। से ब्रह्मदेव को ब्रह्मदेव को प्रार्थना करी पचारुची महाप्रभु सब लीला कौन कौन हम। 12 मासरे 13 जात कौन हम सकल कथा ब्रह्मा कहउछंती। कथा मु कहू नहीं। स्कंद पुराण रही क्यों 18 खंड पुराण रही। सबुठारु बड़ पुराण हूँ स्कंद पुराण। 81,101 श्लोक रे स्कंद पुराण व्यासदेव रचना करिछंती। स्कंद पुराण तृतीय वैष्णव खंड रे गोटे खंड रही उत्कल खंड। उत्कल खंड रे पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य नाम रे ये कथा सब रही। किपरि भाव महाप्रभु नीतिक्रांति हम ता सहित मंदिर सहित नीलाद्रि महोदय वामदेव सहिता कपिल सहिता
ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନ ସବୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି କିପରି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ହବ। ଏ ପୁରା ଆନନ୍ଦମୟ ଠାକୁର, ଖାଲି ଆନନ୍ଦ ଦେବା ବାଲା ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ହାଟ ନାଁ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାର। କେବଳ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ। ମୁଠେ ଅଭଡ଼ା ଯଦି କାଢିଦେବେ ପେଟ ପୁରିଯିବ ଆପଣଙ୍କର, କହିବେ ଆହୁରି ଖାଇବି ଆହୁରି ଖାଇବି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ 56 ଭୋଗ 60 କୋଉଠି ସବୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମିଳେ ନା। ସେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ମୁଠେ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବେ, ଇଏ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେ କଥା ନ କହିଲେ ନ ସରେ। ରାତ୍ରି ପାହିଯିବ ପଛକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ଆନନ୍ଦ ସରିବ ନାହିଁ। ଜୀବ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ, ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଜାଣିଯାଏ ସଂସାରରେ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଦେଇପାରିବନି ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଜାଣି ମୋ ଠାକୁର ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ହିଁ ସବୁ ଆନନ୍ଦ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ତୁତି ହେଲା ସଚିତା ଆନନ୍ଦ ରୂପାୟ ବିଶ୍ୱପତ୍ୟାଦି ହେ ତଏ ତବେ ତାପତ୍ରୟ ବିନାଶାୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ବୟମ୍। ସଚିତ ଆନନ୍ଦ ହଉଛି ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ। କୌଣସି ମହାପ୍ରଭୁର କଥା ଭାଗବତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ, ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କଣ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହୁଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନକୁ ବ୍ରହ୍ମା ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କୃତ୍ୟ ଶ୍ରୁତ୍ୟା ପୁନର୍ଜାତ ପୁଷ୍ଟବାନ ନୃପ ତଦବ୍ରୀମି ସମସେନ ଶ୍ରିୟତା ମୁନି ସତ୍ତମା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣି କୃତ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ। ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ମତେ ଅନେକ କଥା କହିଲେ, ଅନେକ କଥା ମୁଁ କୃତ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଉଛି ସେ କଥା ଶୁଣିକିରି। କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମ ଉବାଚ ପୌର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିବସ ସ୍ୟାଦ ସ୍ଥିତେ ଦଣ୍ଡତ୍ରୟେ ନୃପ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହରେ କୁର୍ୟାଦ ଗୋବିନ୍ଦାଚ୍ୟୁତଷ୍ଟମ। ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଆସିବ, ସବୁ ମାସର କଥା ଯଦି କହୁଥିଲି ନା, କୋଉ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ବାର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି ସବୁ କଥା କହୁଥିଲି। ଯୋଉ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଆସିବ, କଣ କରିବ ନା ପୌର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିବସ ସ୍ୟାତ ସ୍ଥିତେ ଦଣ୍ଡତ୍ରୟେ ନୃପ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହରି କୁର୍ୟାତ ଗୋବିନ୍ଦାଚ୍ୟୁତଷ୍ଟମ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତ୍ର 3 ଦଣ୍ଡ ଥାଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ, ଟିକେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଦବ। ମହାପ୍ରଭୁ ସଳ ଉଠନ୍ତୁ, ଆଜି ପରା ଆପଣଙ୍କର ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି। ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଜଗତ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ଏବେ ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ। ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହରେ କୁର୍ୟାତ ଗୋବିନ୍ଦାଚ୍ୟୁତଷ୍ଟମ। ପ୍ରତ୍ୟରଜା ପାଶ୍ୱତ ନିତ୍ୟ ପୂଜିତ ସକୃତାଞ୍ଜଲି ପ୍ରାର୍ଥୟତ କମଲାକାନ୍ତಂ ଭକ୍ତ୍ୟା ପରମୟା ନୃପ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରୁ କଣ କରିବେ? ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଆଣିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିରାଜମାନ କରିକିରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେବେ। ପ୍ରାର୍ଥୟତ କମଲାକାନ୍ତಂ, ହେ କମଳାକାନ୍ତ, ଭକ୍ତ୍ୟା ପରମୟା ନୃପ, ପରମ ଭକ୍ତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆହୁରି ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେବ ସେବକ ମାନେ ଭାରି ମାଧବ ପ୍ରିୟ ନା, ଭକ୍ତି ପ୍ରିୟ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାଚଳପତେ ପ୍ରଭୁ। ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ପରା ଦିନହୀନ ଶରଣ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପରା ତୁମେ। ତେବେ ନାମ ବହି ଅଛ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ଜଗତ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ପରା। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାଚଳପତେ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୟୋତୁ ଗୋବିନ୍ଦଂ ପୌର୍ଣ୍ଣମୁଶ୍ଚ ହେତବେ। ହେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଯେଉଁ ସିଂହାସନ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିବ, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହବ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥୟିତ୍ୱା ତୁ ଦେବାଙ୍ଗାନା ମାଳା ଦଦ୍ୟାତ ମନୋରମା ଛତ୍ର ଚାମର ଘଣ୍ଟା ଦିଶୂରଦୌତ୍ସବ ସଞ୍ଜିତା। ତେଣୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଟିକେ ଲାଗି ହେଇଥିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିକିରି
गोविंद को लगी हेले महाप्रभुंकर यात्रा आरंभ हव शक्रध्वज समीपे त्वापत्यरजा निवेशयतम शक्रध्वज गोविंदम चक्रम तो पूजगतम तेणु सुंदर भाव आज्ञावल लगे ही घंटा छत्र काहाली बाजिकी मंदिर परिक्रमा होगी कौन हम शक्रध्वज जो इंद्रध्वज पूजा जो श्री मंदिर काठ सुआसिया माने काठ गैल सात पाउंश या सात मेघ बंधाई पड़ी ना श्रीमंदिर रे हाँ हाँ एमती मुसल धारा इंद्र रागिकी धारा बरसुव जे कृष्ण जन्म ठार आरंभ हो लीला श्रीमंदिर रे अनेक कृष्ण लीला अनुष्ठित हो इंद्र रागिकी कृष्ण को ऊपर मुसल धारा कर सात मेघ को एकाठी कर दिन राति 7 दिन गिरी गाड़ी थी ना 7 दिन श्रीमंदिर रे 7 दिन बंधाई रुहंती से शक्रध्वज व इंद्रध्वज पाउश तो 7 मेघ परीक्षा चक्र परीक्षा से बंधाई द्वादशी तिथि आरंभ हो बंधाई पूर्णिमा तिथि पर्यंत नु चलती प्रतिमा ठारे मंडन कर सुंदर भाव पूजा अर्चना कर गोविंद को पूजा अर्चना कर वंदापना नीतिक्रांति जहाँ जहाँ सब रही निश्चित भाव द्वादशी दिन तराजन नक्तम जो सप्तमी हनि वासव्यो ध्वजम त्रोये विश्वर्य त्वरित तेणु हे राजा द्वादश दिन ठारू सप्तम दिन रात्र शक्रध्वज को विसर्जन करने उद्देश्य जल निक्षेप कर सब नीतिक्रांति सरला जल सब विसर्जन कर अष्टमी ध्वजम ध्वजम चे पश्यन्ति नृपसत्तम भगत भवेद वंशक्षयस्त्रेदा सुकृतम च विनश्यति अष्टम दिन 7 दिन केवल से पूजा पाइब अष्टमी दिन को ही दर्शन करें दर्शन कले कौन हम ना वंश भवे तो वंश क्षय वंश लोप हो राति राति ताकू जल विसर्जन करदेव ना तुम सकल पुण्य नाश हो कर ये कथा शुणिक इंद्रदेव कौन हे ब्रह्मदेव पण अनेक सुंदर सुंदर कथा कही मन आहरी आनंदित होगा महापुरुष एमतिया लीला सी सब ब्रह्मण भाद्रवमास्य वृद्धि श्रोता महस्ुतम प्राप्तमाश्विनमास्य विधि कथय सांप्रदम आहा हे ब्रह्मदेव आप सुंदर भाव में भाद्रव मास जो सब लीला नीतिक्रांति सब कृष्ण जन्म ठार आरंभ होता केते नीतिक्रांति सब जहाँ सब रहा अति सुंदर भाव में कहली सब कथा मन रखिली से अनुसार नीतिक्रांति सब श्रीमंदिर अनुष्ठित हम तेणु आप शुणिले श्रवण कले भाद्र मास पूर्णिमा तिथि श्रीमंदिर कौन सब नीतिक्रांति आज घरे घरे भागवत टुंगी सब जो रही सहर पर्यंत भक्त मैंने कौन कर भाद्रव पूर्णिमा भागवत जन्म होता जय भागवत भगवान की निगम कल्पतर गलितम फलम सुखम खामृत द्रव संयुतम पीबत भागवता रसमालय मुहुरह रसिका भुवि भावुका तेणु ये हूँ से भागवत निगम कल्प निगम चिपुड़ा होकर जिते वेद उपनिषद चिपुड़ा हो जो रस निग्रत हुए से रस हूँ श्रीमद भागवत पीबत भागवत रसमालय पी जाओ ये भागवत को ये रस को पी जाओ मुहुरह रसिका भूमि भाव का जिते पीले आहरी पीवा को इच्छा हम तुम ये हूँ श्री भागवत नमयेनु सिंहचर अनादि परम कर आहा ये पद को शुणीदे मन आनंदित हो जाए नमयेनु सिंहचरण अनादि परम कारण जाबिनु आदि मध्यांत विचारे न घटे जगत सत्य परमानंद हरि जा भावे भव सुख भव सत्य करी हाथ जोड़िकी जगन्नाथ दास जो लिखिले ग्रंथ श्रीमद भागवत ग्रंथ ओडिया भाषा नवाक्षरी छंदरे
महाप्रभु स्वीकृति प्रदान कले मो पाखरे ही ओडिया भागवत प्रतिदिन संध्या समय पाठ हम किंतु आगुरी संस्कृत भागवत पाठ होता जगन्नाथ दास पिता सबुदिन पाठ करुले श्रीमंदिर मूल माँ बुझी पारे से संस्कृत भागवतर कथा पचारे पंडित गोसाई मत कहतु आर भाष्य कौन हम ना कहबी ना से पुत्र आगे कहले बुझीपारे से पुत्र आज लिखला ओडिया भाषा रे सुंदर भाव सत्य परमानंद जा भावे भव सत्य करी हेमंत सत्य रूप जार तापादे मोर नमस्कार हेमंत सत्य रूप जार तापादे मोर नमस्कार ये मंत्र सत्य रूप जार तापादे मोर नमस्कार अशेष जन करहिते हरिचरित भागवते तेणु अशेष जनकर हित पाई मु भागवत कथा कहूँ केवल मोर हित नुहे मार हित नुहे लक्ष लक्ष कोटि कोटि भक्तों पाई लिखुची निर्मल मुनि करमते हरिचरित भागवते कपट धर्म जहि नाही परम शास्त्र बोलाई तेणु एमितिका ग्रंथ भागवत ग्रंथ कि कपट नहीं से ये परम शास्त्र पुराणम तिलकम जद वैष्णवानम धन सुंदर भाव में वर्णना है शास्त्र ये हूँ सेमितिका शास्त्र परम शास्त्र श्रवण मात्रे मुख्य पाई तापत्रे त्रय क्षय जाय केवल केवल शुणी भागवत कथा गुंजरित होइजे आपण जो आपण को वृद्ध व्यक्ति पाखे पहुंची पचारे भागवतर कथा सी अति सुंदर भाव प्रति पद धीरे सुंदर भाव कहे सी कौन सब मुखस्ट करते ना 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 ये सबू संध्या समय भागवत तुंगी बसिक गोसाई महाप्रभु ठारू नना मान भागवत शुणी मन रखी से श्रवण शास्त्र हूँ केवल भागवत तेणु थे जीवन भितर भागवत शास्त्र को स्वाध्याय कर मनन कर खाली पढ़ीदे हेनी वही परीक्षा भितर पशिवाक पड़ो से रस को चाखा पड़ो निगम कल्प तरगलितम फलम सुखम खाद मृतर संयुतम पीबत भागवत रसमालय मुहुरह रसिका भाव खाली वही परीक्षा पढ़ंतु ना भितर शब्दर अर्थ को बुझंतु आउ से रस को आस्वादन करंतु ये जो जरा व्याधि शरीरटा देखुच ना ये आदि चिक्कण देखा जाउची काली मौड़ी जीव समय आसीबो पहुंचीबो मध्य बाध्य हबो छोटिया बालकर ही चिकचिक करूथल बाध्य हबो वृद्ध हबाकू बुढ़ा हबाकू निश्चित बाध्य हबो तुम समय आगे तो ता पूर्वरु श्रीमद भागवत महापुराण को मनन कर मन भितर घोष देख केमितिका रस रस को धरे चाखीदेल आ कि आवश्यकता ना संसार कौन जिनस तुम दरकार हम ना तेणु श्रवण मात्रे मुख्य पाई ताप त्रितम तीन ताप आध्यात्मिक भौतिक ताप रही क्षय तेणु अधिके अन्य ग्रंथे प्रयोजन ए जगत तेणु ताठू आ कौन ग्रंथ आवश्यक नहीं केवल भागवत 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 हेणु ये भागवत जेहि श्रवण मात्रे भक्ति होई ये भागवत महिमा ये चिंती पारे गुण सीमा सकल शास्त्र फल लभि श्री भागवत नाम जेहि सकल शास्त्र फल केवल श्री भागवत मिलिबो भागवत नाम से तार रहीगला भागवत सकल वेद होई बुके फल फलिले अंतरिक्षे
केते दिने पाची तले तुच्छ पड़िले वायु बले चुक धाइले ताहा देखी पक्षी का संग तऊ पेखी तो से अधर क्षत कला भितरे सुरंग दिशिला तहु गलिला रस सार किय बा देवा पटांतर ତେଣୁ ସକଳ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଯୋଉ ଯାହା ରହିଛି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଚିପୁଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉ ରସ ନିଗ୍ରତ ହବ ସିଏ ହଉଛି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ। ତେଣୁ ଇଏ ରସଚାରି ବେଦ ମୂଳ ନିଗମ ବୃକ୍ଷର ଏ ଫଳ ଇୟ ଜୀବନ ଅନ୍ତ ଯାଏ ଯେବେ ବଞ୍ଚିବ ମାୟା ମୋହେ। ତେଣୁ ମାୟା ମୋହ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି ସେ ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇ ଚାଲ ପିଇ ଚାଲ ପିଇ ଚାଲ। ତେଣୁ ଦିନେ ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ସେ ମାୟା ବନ୍ଧନ ତମର କଟିଯିବ ଧୀରେ 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 ଧୀରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଦି ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ନିଜର କର୍ମ ସରିଗଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସମୟ ପାଉଥିଲେ। ଦିନ ବେଳା ତ କର୍ମରତ ଯାହାର କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନକୁ ତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ନିଜର କର୍ମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହଉଥିଲେ ସେଇ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ। ଆଜି ସିନା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଅବହେଳିତ ହେଇକି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଆସିବ ସମୟ ଆସିବ ଖୋଜିବ ତାକୁ ପୁଣି ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କୁଆଡେ ଗଲେ ମୋ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯୋଉ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି କରିଥିଲେ ସେ କଣ ମିଥ୍ୟା ଥିଲା? କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢି ମାନେ ରାତ୍ର ହେଲେ ରାତ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରୁ ଆହୁରି ରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଜନ ରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ବୁଡିକି ରହୁଛନ୍ତି ଅପସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ କଣ ମିଳିବ ସେଥିରୁ? ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଡ ବଡ ହତଭାଗ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢି ପଚରା ଯାଏ ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିଛ? ମନା କରିଦେବେ ଦେଖିନାହୁଁ ଦେଖିନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆଉ ସେମାନେ କଣ ଜାଣିବେ? ଶାସ୍ତ୍ର କଣ ଜାଣିବେ? ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଉ। ତେଣୁ ପୁଣି ଆସିବ ସମୟ ପୁଣି ସେ ଭଗବାନ ଚମତ୍କାର କରିବେ ପୁଣି ସେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଆସିବ ପୁଣି ଖୋଜିବେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଖୋଜିବେ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଭାଗବତକୁ ନୀତି ଛପିକି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଫଳ ଏହି ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ନାମ ଏହି। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ସାବଧାନ ହରିଚରିତ ଶୁଦ୍ଧ ମନି। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ହରିଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କର। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନସ୍ୟ ଯସ୍ୟ ସର୍ବ ପାପ ପ୍ରଣାଶନଂ ପ୍ରଣମ୍ୟ ଦୁଃଖ ସମନସ୍ତ ନମାମି ହରି କର। ଏ ପରା ତୁମର ଦୁଃଖକୁ ହରିଦବ ହରିଦବ ହରିଦବ। जठरत्न समायातं तेन दुःखेन दुःखिता सहन्तु तरणि कस्मात् श्रुतौ बुद्धा विमुं कृतः प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवत धन्ये प्रलयदोषारमैवे सिंहशब्दात् इव ग्रन्थष्टादशसार्षद्वादशस्कन्धसंवृतं परिचितसुखसंवाद शृणु भागवत हि। ତେଣୁ ସେ 18,000 ଶ୍ଲୋକ ଆଉ 12 ସ୍କନ୍ଧରେ ରଚନା ହେଇଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ତୁମର ଖାଲି ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବେନି କଣ କରିବ? ଅଜ୍ଞାନ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମତ ପ୍ରଭୋ ସୁତାକ୍ଷା ହିଁ କଥା ସାର ମମ କର୍ଣ୍ଣ ରସାୟନ। ତୁମର ସକଳ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ ଜ୍ଞାନ ଦେବ ପରାସିବେ ମୁକ୍ତି ଦେବ ପରାସିବେ। ସେ ହଉଛି ମମ କର୍ଣ୍ଣ ରସାୟନ କାନ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତଂ ପୁରାଣ ତିଲକଂ ଯଦ ବୈଷ୍ଣବାନଂ ଧନ यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान वैराग्य भक्ति सहितं नष्क्रम्यमाविष्कृतं तच्छृणु न प्रपठन विचारण परभक्त्या विमुखे। ତେଣୁ ଅସାର ଖଲ ସଂସାର ଦୁଃଖ ରୂପୀ ବିମୋହକା ସୁତଂ କସ୍ୟ ଧନଂ କସ୍ୟ ସ୍ନେହବାନ ଜ୍ୱଲତେ ନିଶଂ। ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ କାଳ ବ୍ୟାଳ ମୁଖ ଗ୍ରାସ ତ୍ରାସ ନିନ୍ୟାସ ହେତବେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରମ କଲେଇ କିରଣ ସଦୃଶ ଏକମାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର। ତୁମ କାଳ ରୂପ ବ୍ୟାଳ ତୁମକୁ ଗ୍ରାସିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଛୋଟିଆ ପିଲା ଛୁଆ ବାଳକ ଯୁବକ ହେଲ ବୃଦ୍ଧ ହେଲ କାଳ ରୂପକ ବ୍ୟାଳ ସର୍ପ ତୁମକୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇକିରି ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର
भागवत तुमको उद्धार करदेव उद्धार करदेव तुम आप मैंने शुणिले भागवत महात्म्यर कथा श्रीमंदिर नीतिक्रांति कथा सुंदर भाव भाद्रव मास शेष है पुणी आगामी समय रे पुणी आश्विन मासर कथा कौन रही सब निश्चित श्रवण करेंगे पितृपक्ष आरंभ हो आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा ठार अमावस्या महालय अमावस्या पर्यंत पितृपक्ष चलो पितृमानक पूजा अर्चना चलो सनातन धर्म शास्त्र सकल समस्त कथा रही हरि देवता कथा रही पितृमातृ कथा रही निश्चित भाव में आम जगन्नाथ संस्कृति चैनल सहित जड़ित होंतु सनातन धर्मशास्त्र अनेक सुंदर सुंदर कथा श्रवण करूँ निश्चित भाव में आपण भितर जी आध्यात्मिक जागृत है निश्चित ये श्रम साथ जय जय जय।